गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज नवेम्बर 2 तारिख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। 13 जिलार 44 तहसिल खोलिला सब रेजिस्ट्रेशन कार्यालय। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार 13 जिलार 44 तहसिल नुआ उपनिबंधन बा सब रेजिस्ट्रेशन कार्यालय उद्घाटन करा जायछि। पर्यायक्रमे राज्यर सबु तहसिल सब रेजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला जिवो। एहा द्वारा जनसाधारण को दूर दूरांत को जाई जमी पंजीकरण करिवार असुविधा खर्चरू मुक्ति मिलिबो। एणिकी ठीक समय उपयुक्त भावे पंजीकरण होई परिबो। सहजरे दाखल खारज बा म्यूटेशन पट्टा उपलब्ध हेबो। राजस्व संग्रह रे उन्नति हेबा सहित जमी पंजीकरण रे पारदर्शिता वृद्धि होई परिबो बोली मुख्यमंत्री कहचंती। निकटरे जमी जमा पंजीकरण पई स्लॉट बुकिंग निमंते ई रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप मध्य शुभारंभ होइतिला। एथिरे स्लॉट बुकिंग सहित ईसी एवं अन्यान्य जरूरी कागजपत्र मिली पारुछि बोली मुख्यमंत्री कहितिले। भुवनेश्वर रे हेला सेमीकंडक्टर यूनिट रो भूमि पूजन निवेश हेबो 2000 कोटी। भुवनेश्वर इन्फो भैली रे शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सिक्सिम प्राइवेट लिमिटेड रो भूमि पूजन समारोह रे जोग देथिले। प्राय 2000 कोटी टंका निवेश रे एई यूनिट स्थापन करा जिवो। एथिरे 1000 रु अधिक लोकन को नियुक्ति मिलिबो। एथिस सिक्सिम कंपनी पक्षरु आईआईटी भुवनेश्वर रे 64 कोटी टंका विनियोग रे एक रिसर्च और इनोवेशन सेंटर स्थापन करा जिवो। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव तांको सांसद पांठिरु नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापन करबाकू 5 कोटी टंका अनुमोदन दैछंती। आईआईटी भुवनेश्वर रे पावर इलेक्ट्रोनिक्स हब प्रतिष्ठा पाई मध्य केंद्र मंत्री घोषणा करिसंती। बेंगालुरु परे ओडिशा भारतर नूतन आईटी हब हेबो बोली मुख्यमंत्री कहचंती। मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा किस्ती। नुआ आवेदनकारी खोलिला पोर्टाल। सुभद्रा योजनार वंचित होइतिबा महिला माने पुनर्बार आवेदन करबाकू नवेम्बर 1 तारिख रु पोर्टाल लिंक खोला जाइछे। जो माने 2025 एप्रिल 1 तारिख सुधा 21 वर्ष बयस रे उपनीत होइछंती से माने मध्य एई योजनार हिताधिकारी हेबाकू ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एई सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आवेदन करबाकू पोर्टाल लिंक आसंता 1 मास पर्यंत खोला रहिबो। वेरिफिकेशन परे आसंता मार्च 8 रे हिताधिकारी को 2टी किस्तिर अर्थ प्रदान करा जिवो। राज्य रे महिला सशक्तिकरण एवं विकास दिगरे सुभद्रा योजनार भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली उपमुख्यमंत्री कहचंती। आजिठारु श्रीक्षेत्र रे पंचुक व्रत 5 रे कार्तिक पूर्णमी। श्रीक्षेत्र रे आजिठारु आरंभ होउछि पवित्र पंचुक व्रत। प्रथम दिन रे श्रीमंदिर रे अनुष्ठित हेबो हरि उत्थापन एकादशी। निद्रारु उठिबे श्रीहरि। 4 मास परे ठाकुर निद्रारु उठिबे। एई अवसर रे श्री विग्रहंक लक्ष्मी नारायण बेश अनुष्ठित हेबो। हजार हजार श्रद्धालु ठाकुरंक बेश दर्शन सह पंचतीर्थ बुली पंचुक व्रत पालनर शुभारंभ करिवे। ए वर्ष पंचुक 5 दिन परिवर्ते 4 दिन पालन हेबो। आसंता काली ठाकुरंक डालिकिया तथा त्रिविक्रम बेश हेबो। सेही दिन बड़ देउल रे गरुड़ उत्थापन नीति अनुष्ठित हेबो। 4 तारिख मंगलवार महाप्रभुंक लक्ष्मी नृसिंह बेश हेबो। कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे दारुब्रह्म राजाधिराज बा सुना बेश रे विभूषित हेबे। पुष्पालक सेवक माने 3 ठाकुरंकु दुर्लभ बेश रे विभूषित करिवे। 3 वर्षर अधिक समय रहितिबा राजस्व अधिकारी मानक बदली निर्देश। गोटिए पदरे 3 वर्षर अधिक समय धरी रहितिबा राजस्व विभाग अधिकारी और कर्मचारी को बदली पई राजस्व विभाग सानी निर्देश दैछंती। गत सेप्टेम्बर मास 18 तारिख रे राजस्व विभाग सबु जिलार जिलापालंक पई ए निर्देशनामा जारी करितिला। किंतु एहाकु मासे पुरीथिले भी कोनोसी स्थान रे एहार पालन होइनी। एहाकु नै राजस्व विभाग उद्वेग जणाइछे। नवेम्बर 7 तारिख भितरे एहाकु कार्यकारी करी विभाग पाखरे एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखल करबाकू निर्देश दिया जाइछे। जिलापालंक ऑफिस उपजिलापाल ऑफिस ब्लॉक और तहसिल 3 वर्षर अधिक समय धरी रहितिबा सेक्शन ऑफिसर एसआरए जेआरए आरआई एआरआई और अमीन समेत सबु अधिकारी को बदली करने को राजस्व विभाग गत 18 तारिख रे सबु जिलापाल को निर्देश देथिला। राति अधरे गुली फुटाई निलंबित हेले कोरापुट विधायक पीएसओ। नुआपड़ा उपनिर्वाचन समय गुली फुटी। शुक्रवार राति रे कोमनार एक होटेल ए घटना घटी। होटेल कोरापुट विधायक रघुराम माछ अवस्थान करुथिले। कोनोसी कारणरू तांको पीएसओ डंबरू हंताळ निज बंधुकरू ब्लांक फायरिंग करथिले। गुली शब्द सुनी पाख आख लोक माने आतंकित होई पड़िथिले। कुहा जाउछि होटेल को खाइबा को आसीथिबा केही युवकंक सह उच्चबाच जोगु पीएसओ गुली चलाइथिले। स्थानीय पुलिस खबर पाई होटेल ले पहुंची
ପିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଏସ୍ଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଲା 1971 ବାତ୍ୟା 752 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ପିଣ୍ଡଦାନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଓକିଲପାଳ ଗାଁରେ 752 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ସାମୂହିକ ପିଣ୍ଡଦାନ ହୋଇଛି। ଏହି 752 ଜଣ 1971 ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସାତଭାୟାର 7ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅନ୍ୟତମ। 1971 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ଓ 30 ତାରିଖରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ 184 ପରିବାରର 1175 ଜଣ ଲୋକ। ବାତ୍ୟାର ମହାବିଭୀଷିକାରେ 32ଟି ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁର 752 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ ଗାଁର 152ଟି ପରିବାରର ମାତ୍ର 403 ଜଣ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଓକିଲପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏହି ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ଲୋକେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା 9 ମୃତ 25 ଆହତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିବାର ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଏକକାଳୀନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜମା ହେବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କୈଳାସ ମଣ୍ଡଳର କାଶୀବୁଗାଠାରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ତିରୁପତି ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ଏବଂ 12 ଏକର ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା 4 ମାସ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି 8 ନିଖୋଜ, କୁମ୍ଭୀର ଡର ଉଦ୍ଧାରରେ ଅଡୁଆ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ କୌଡିଆଲା ନଦୀରେ ନୌକାବୁଡ଼ି ଘଟଣାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 8 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏସ୍ବି, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଳୀମାନଙ୍କର 50 ଜଣିଆ ଟିମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟିମର ଏବଂ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତଥାପି କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୌଡିଆଲ ନଦୀରେ 1200ରୁ ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୌକା ବୁଡ଼ି ପରେ ବୁଡ଼ାଳୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ପାଣି କମ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୌଧୁରୀ ଶରଣ ସିଂ ଘାଗରା ବ୍ୟାରେଜକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, 400 କିଲୋମିଟର ତୈଳ ପାଇପ୍ ଧ୍ୱଂସ। ରୁଷର ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ତୈଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଫଳରେ ରୁଷର ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମସ୍କୋର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଇପଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ରୁଷ ସେନାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ମସ୍କୋ ନିକଟ ଓରିଏଲ୍ ଓବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ତାପଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ରୁଷ ସେନା ଦାବି କରିଛି, ମସ୍କୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 98ଟି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟାରିଫ୍ ବିରୋଧରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଶନିବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଜୁ ସହରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ସେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମେରିକା ସହ ଆମର କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପୋଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ୱାଶିଂଟନ ଯେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଗିବା ପଛରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା। ଏହାକୁ କାନାଡାର କାର୍ନି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗନ୍ଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭାଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଟାରିଫ୍ ବିରୋଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କାନାଡାର ଓଣ୍ଟାରିଓ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे खुलासा दुलार चांद को मृत्यु फुसफुस फाटिजिबा हृदघातरू होइछे। बिहार निर्वाचन ठीक पूर्व जनसुराज पार्टीर समर्थक दुलार चांद यादव को हत्या को नहीं राजनीति सरगरम होइछे। तेबे पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार दुलार चांद को मृत्यु गुली बाजिबार नुहे बरं फुसफुस फाटिजिबा एवं हृदघात जोगु होइतिला। एक भारी जिनिस पछरु आघात देबा परे दुलार चांद तळे पड़ी जाइतिले।
ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଛାତିର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଜନସୁରାଜର ମୋକାମା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିୟୁଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଲାର ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଜେଡିୟୁର ବାହୁବଳୀ ନେତା ଅନନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହେବନି କାହା ସହ ମେଣ୍ଟ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ରୋଚକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏଥର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବା ପିକେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶନିବାର ପାଟନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କନକ୍ଲେଭରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି କିଙ୍ଗ ମେକର ଭାବେ ଉଭା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଲୋକ ଆମକୁ ଜନାଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆମ କାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ତାଙ୍କ ଦଳ 10ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 150ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷିଲେ ଉଦ୍ଧବ ରାଜ ଠାକରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜାଲିଆତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶିବସେନା ୟୁବିଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ଏବଂ ଏନ୍ସିପି ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ନାମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନକୁ ଚୋରାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ଭୋଟର ଜାଲିଆତିର ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିବା କହିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶରଦ ପାୱାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଜମ୍ମୁରୁ ଚାଲିବ ସରକାର, ନଭେମ୍ବର 3ରୁ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦରବାର ମୁଭ୍ର 150 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଜମ୍ମୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 3 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଠାରୁ ଜମ୍ମୁରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 6 ମାସ ଧରି ସେଠାରୁ ସରକାର ଚାଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବାଳୟ, ସିଭିଲ ସଚିବାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମେତ ମୋଟ 39ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜମ୍ମୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। 47ଟି ବିଭାଗ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ଭାବେ ଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ। 1872 ମସିହାରେ ଡୋଗ୍ରା ଶାସକ ମହାରାଜା ରଣବୀର ସିଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା 2021ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ହରିୟାଣାରେ ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2100 ଟଙ୍କା। ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନି ଶନିବାର ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର 5,22,162 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ହରିୟାଣାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେବଳ 23 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆପ୍ରେ 6,97,000 ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ମୋଦି ସରକାର ବଳପୂର୍ବକ ହିନ୍ଦୀ ଲଦୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଲଦି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ନଡ଼ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ 70ତମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହ ବୈମାତୃକ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ବାକି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ବନାଇବା ସକାଶେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ଧମକ, ବିମାନ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଶନିବାର ମିଳିଛି ବୋମା ଧମକ। ଶନିବାର ଭୋର 5ଟା 2 ମିନିଟରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଧମକ ଇମେଲରେ LTTE
आईएसआई ऑपरेटिव एई धमक मिलिथिला। विमान बंदर रे नर्व गैस और आईईडी विस्फोरण हेबो बोली कुहा जायथिला। 1984 माद्रास एयरपोर्ट विस्फोरण स्टाइल रे एई विस्फोरण हेबो। विमान फ्यूएल टैंक रे नर्व गैस और आईईडी विस्फोरण करा जिवो। एभली विस्तृत भाबे मेल ले उल्लेख करा जायथिला। मेल पाइबा मात्रे विमान बंदर सुरक्षा बढ़ा जिबा सह एक इंडिगो विमान को मध्य डाइवर्ट करा जायथिला। संपूर्ण अंचल को बोमा संधानकारी दल तलाशी नेबा परे किछि भी मिली नथिला। कोलंबोरू मुंबई आसुथिबा महिलांक निकटरू 47 कोटीर कोकेन जबत। कोलंबोरू भारत आसुथिबा जणे महिला यात्रींक निकटरू मुंबई विमान बंदर रे शनिवार 4 किलो 700 ग्राम रो कोकेन जबत करा जायछि। राजस्व गुइंदा निर्देशालय तथा डीआरआई रो अधिकारी माने जबत करिथिबा ए कोकेन नो मूल्य प्राय 47 कोटी टंका हेबो। महिलांक समेत 5 जन को गिरफ करा जायछि। महिला जनक कॉफी पैकेट भितरे एहाकु 9टी पुड़िया करी लुचाई रखिथिले। प्राथमिक परीक्षारू एहा कोकेन बोली स्पष्ट होईछि। सेहिभଳି एई कोकेन को नेबाकू विमान बंदर आसिथिबा अन्य 4 जन लोकंकु मध्य गिरफ करा जायछि। आंतर्जातिक निशा कारोबार नेटवर्क को एहा एक बड़ झटका बोली कुहा जाउछि। जोमाटो सीओ को परामर्श बदलाई देला जीवन कहले गौरव मुंजाल। अन एकेडेमी सीओ गौरव मुंजाल निकट एक पुराना कथा मने पकाइछंती। से कहिछंती जे जोमाटोर सह प्रतिष्ठाता दीपिंदर गोयल को एक उपदेश तांको जीवन बदलाई देथिला। मुंजाल को कहबा अनुसार 2015 मसियारे से जेतेबेले गोयल को साक्षात पई अनुरोध करिथिले सेतेबेले गोयल मना करी कहिथिले काहेकि देखा करिबा, जाओ निज व्यवसाय बढ़ाओ। किंतु मुंजाल बारंबार चेष्टा करिबा परे गोयल तांकु मात्र 10 मिनिट समय देथिले। सेई भेटरे गोयल तांकु कहिथिले प्रतिदिन मात्र 1% वृद्धि कर, बाकी सबु जिनिस गुरुत्वपूर्ण नुहे। मुंजाल कहिचंती जे एई गोटिए परामर्श तांको पई बहुत मूल्यवान थिला ओ से आज भी गोयल को निजर परामर्शदाता भाबे मानंती। व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर सस्ता, घरोई गैस दाम अपरिवर्तित। सरकारी तैल कंपनी गुड़िक शनिवार ठारू व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर दाम कमाइछंती। एहा द्वारा होटेल रेस्तोरां भली छोट मध्यम वर्गर व्यवसायी माननकु सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। नुआ दर अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम विशिष्ट व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य 5 टंका कमी 1590 टंका 50 पैसा होइछि। सेहिपरि कोलकाता रे सर्वाधिक 6 टंका 50 पैसा, मुंबई रे 5 टंका एवं चेन्नई रे 4 टंका 50 पैसा कमिछि। तेबे घरे व्यवहार होतिबा 14.2 किलोग्राम रंधन गैस सिलिंडर दाम अपरिवर्तित रहिछि। एहार मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नै। टिकस ह्रास सत्ते अक्टोबर रे 1.96 लाख कोटीर जीएसटी आदाय। टिकस ह्रास सत्ते भल बढ़िछि सामग्री और सेवा टिकस जीएसटी आदाय। गत मास देश में प्राय 1.96 लाख कोटीर परोक्ष टिकस संग्रह होइछि, जहाँकि 2024 अक्टोबर तुलन में 4.6% अधिक। गत सेप्टेम्बर 22 रु खाद्य सामग्री ठारू आरंभ करी इलेक्ट्रोनिक्स और ऑटोमोबाइल पर्यंत 375 सामग्री रे जीएसटी हार कमा जाइथिला। एहा सत्ते पार्वण बजार रे उत्साह बढ़ाइतिबा विशेषज्ञ माने प्रकाश करिसंती। 2024 अक्टोबर रे जीएसटी आदाय थिला 1.87 लाख कोटी टंका। चलित वर्ष अगस्ट और सेप्टेम्बर रे यह यथाक्रमे 1.86 लाख कोटी और 1.89 लाख कोटी टंका थिला। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख भली राज्य तथा केन्द्रशासित अंचलरू टिकस आदाय बड़ धरणर वृद्धि देखा मिली। प्रवासी भारतीय बंकिंग ब्रह्मभट्टଙ୍କ नामरे 4440 कोटीर ठकेई अभियोग। अमेरिकीय कंपनी ब्लैकरॉक घरोई क्रेडिट यूनिट एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स एवं फ्रांस रो बीएनपी परिवास भली ग्लोबल बैंक गुड़िक 50 कोटी डॉलर बा प्राय 4440 कोटी टंकार ठकेई होइछि। भारतीय वंशोद्भव टेलिकम व्यवसायी बंकिम ब्रह्मभट्टଙ୍କ उपरे ए बैंक गुड़िक आनिछंती ठकेई अभियोग। बंकिम ब्रह्मभट्टଙ୍କ उपरे जाल टेलिकम आसेट इनवॉइस इमेल एवं कॉन्ट्रैक्ट बनाई ए बैंक गुड़िक ठारू टंका हड़प अभियोग रही। 2024 जुलाई रे तांकर ए जालियाती धरा पड़िथिला, जहाँ परे तांको कंपनी एवं निजे ब्रह्मभट्ट देवालिया हो जाइथिले। एपरिकी असली टेलिकम क्लाएंट्स भली जाल वेबसाइट बनाइथिले, जद्वारा ऑडिटर एवं ऋण प्रदानकारी को ठकी पारिबे। गत 2 वर्षर प्रत्येक वेरिफिकेशन ईमेल नकली थिला। ए जालियाती 2018 रु चलीथिला। मंगल अभियान पर प्रस्तुत न्यू ग्लेन रॉकेट सफल है इंजिन परीक्षण। जेफ बेजोस को स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन शक्तिशाली रॉकेट न्यू ग्लेन यार द्वितीय उत्क्षेपण पर
प्रस्तुत होउछि। ए रॉकेट माध्यम अमेरिकार महाकाश एजेन्सी नासा मंगल ग्रह को 2टी एस्कापेड नामक जान पठाइब। ए मिशन मुख्य उद्देश्य होउछि मंगल ग्रहर चुंबकीय क्षेत्र एवं वायुमंडल उपर अध्ययन करबा। निकटरे फ्लोरिडार लॉन्च पैड रे ए रॉकेटर 7टी इंजिन सफल परीक्षण करा दैछि। एहा नवेम्बर 9 तारिख रे लॉन्च हेबार संभावना रहिछि। एहा न्यू ग्लेन रॉकेटर प्रथम अंतःग्रहीय मिशन हेब। कंपनी एहार बूस्टर को पुनर्बार समुद्र रे अवतरण कराइबाकू चेष्टा करिब। भारतीय टेनिस रे एक जुगर अंत अवसर नेले बोपान्ना। किंबदंती टेनिस खेलाड़ी रोहन बोपान्ना 2 दशंधिर क्यारियर रे पुनच्छेद टाणी अवसर घोषणा करिसेंती। बोपान्नाଙ୍କ अवसर सह भारतीय टेनिस रे एक जुगर अवसान घटिछि। 45 वर्षीय बोपान्ना शेष थर लागि गत 28 तारिख रे पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट खेलिथिले। गत वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन ने चैंपियन हेबा परे बोपान्ना 43 वर्ष बयस रे विश्वर 1 नंबर पुरुष डबल्स खेलाड़ी मान्यता पाइथिले। ओपन एरा रे वयोज्येष्ठ खेलाड़ी भाबे ग्रांड स्लैम टाइटल जितिबार रेकर्ड मध्य तांको नाम रे अछि। बोपान्ना 2017 रे फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स रे चैंपियन होई तांकर प्रथम ग्रांड स्लैम ट्रॉफी जितिथिले। 3 थर ओलंपिक खेलिबार सौभाग्य लाभ करिथिबा बोपान्ना 2016 रियो ओलंपिक रे सानिया मिर्जा को साथी करी चतुर्थ स्थान हासिल करथिले। बोपान्ना को 2019 रे अर्जुन और 2024 रे पद्मश्री पुरस्कार मिलिथिला। महिला दिनिकिया विश्वकप फाइनाल आज टाइटल पई लढिबे भारत दक्षिण आफ्रिका। आयोजक भारत दक्षिण आफ्रिका मध्य आज आईसीसी महिला दिनिकिया विश्वकप ग्रांड फाइनाल खेला जिवो। नवी मुंबईर डीवाई पाटिल स्टाडियम रे ए हाई वोल्टेज मुकाबिला अपराह्न 3टारू आरंभ हेबो। एथर क्रिकेट प्रेमी एक नुआ दल को विश्व विजेता भाबे देखिबाकू पाइबे। पूर्वरु भारत 2005 और 2017 रे फाइनाल खेली रनर्स अप होइतिला। दक्षिण आफ्रिका विश्वकप इतिहास रे प्रथम थर फाइनाल ले पहुंची। सेमी रे दक्षिण आफ्रिका गत थरर रनर्स अप इंग्लैंड को एवं भारत 7 थरर विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराई फाइनाल ले पहुंची। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे भारत दिनिकिया रे 20टी मैच जीतिथिबा बेले 13टी मैच रे परास्त होईछि। चैंपियन दल प्राय 40 कोटी एवं रनर्स अप दल 20 कोटी टंका पाइबे। भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय टी20 आज घरे ऑस्ट्रेलिया भारत मध्य चलित टी20 सीरीज तृतीय मुकाबिला रविवार होबार्ट रे अनुष्ठित हेबो। 5 मैच विशिष्ट इस सीरीज प्रथम मैच वर्षा लगी बातिल होइतिला। शुक्रवार मेलबोर्न ने अनुष्ठित द्वितीय टी20 मुकाबिला रे ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट रे भारत को परास्त करिथिला। सीरीज रे पछुआ रहितिबा भारत ई मैच रे विजयी होई बराबर स्थिति को आनिबाकू लक्ष्य रखिछि। अपर पक्ष रे घरे ऑस्ट्रेलिया विजय धारा को बजाय रखिबा नै पड़िया को ओलाइबो। भारत पई टॉप ऑर्डर बैटिंग विफलता चिंतार कारण पलटिछि। द्वितीय मुकाबिला रे 50 रन मध्य भारतर आग धाड़ीर अधा बैटर पाभिलियन फेरी जाइथिले। तेणु सूर्यकुमार यादव को दल लगी बैटिंग प्रमुख समस्या रही। पर्तुगाल पई पदार्पण कले रोनाल्डो पुओ। विश्वर तारका फुटबॉल खेलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ पुओ पर्तुगाल 16 वर्षरु कम दल पई पदार्पण करिसेंती। फेडरेशन कप टूर्नामेंट रे गतकाली पर्तुगाल और तुर्की जूनियर दल मध्य अनुष्ठित मैच रे रोनाल्डो पुओ क्रिस्टियानो सांटोस खेली। से मैच 90तम मिनिट रे बदल खेलाड़ी भाबे पड़िया को प्रवेश करथिले। ए मैच रे पर्तुगाल 16 वर्षरु कम दलर 2-0 गोल ले विजयी होइतिला। उल्लेखयोग्य 15 वर्षीय सांटोस वर्तमान साउदी अरब अनल नासर क्लब यूथ एकेडमी पक्षरु खेलुचंती। एही सम्मान क्लब पक्षरु मध्य सांटोंको पिता क्रिस्टियानो मध्य प्रतिनिधित्व करुचंती। हॉस्पिटल रिलीज हेले श्रेयस अय्यर किंतु सिडनी रे एबे रहिबे। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को नहीं खुशी खबर आसी। ऑस्ट्रेलिया विपक्ष तृतीय दिनिकिया रे फील्डिंग समय छाती आघात लगी सिडनी रे चिकित्सित होइतिबा अय्यर को शनिवार हॉस्पिटल रिलीज करा जायछि। कैच धरिबा को जाई अय्यर को पंजरा रे आघात लगी अभ्यंतरीण रक्त क्षरण होइतिला। जोंथि पई सिडनी एक हॉस्पिटल ले तांकर अस्त्रोपचार करा जायतिला। तांकु एबे रिलीज करा जायथिबा नै बीसीसीआई पक्षरु सूचना दिया जायछि। अय्यर को स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहिछि। से धीरे धीरे सुस्थ होउचंती। बीसीसीआई रो मेडिकल टीम सह सिडनी रो एक डाक्तरी दल तांको स्वास्थ्यावस्था उपरे नजर रखिछि। से वर्तमान सिडनी रे रहिबे। जेबे विमान रे बसिबा लागि उपयुक्त हेबे सेतबेले तांकु भारत अणाजिबो बोली बीसीसीआई पक्षरु कहा जायछि। बारवाटी रंजी प्रथम दिन में निराश कले ओडिशा बोलर आंध्र प्रदेश दृढ़ बैटिंग। ऐतिहासिक बारवाटी स्टाडियम रे शनिवार ठारू आंध्र प्रदेश विपक्ष आरंभ होइतिबा रणजी ट्रॉफी मुकाबिला रे घरे ओडिशा बोलर निराश करिसेंती। मैच रे आंध्र प्रदेश टॉस जीति बैटिंग निष्पत्ति नैथिले। प्रथम दिन में आंध्र प्रदेश प्रथम इनिंग्स रे 68 ओवर खेली 3 विकेट हराई 222 रन करिछे। भारतीय दलर विकेट कीपर श्रीकर भरत
ଓ ଅଭିଷେକ ରେଡ୍ଡୀ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିରେ 161 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକର ସର୍ବାଧିକ 93 ଓ ଅଭିଷେକ 76 ରନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରିକି ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ବେଳକୁ ଶେଖ୍ ରସିଦ 25 ଓ କରନ୍ ସିନ୍ଦେ 16 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।